का बहुत अच्छे फुटबॉलर जिन्होंने बॉल को इतने जोर से किक लगाई कि बॉल फट गया। साढ़े दसूए दी अजीम मास्टर पाकिस्तानी के नाम से साढ़े दसूए दी अजीम ये है धरती, मास्टर पाकिस्तानी। एक ऐसी धरती जिन्हें बहुत ही ज्यादा साडी धरती तो फुटबॉल के लैजेंड पैदा किए, पाकिस्तानी जिन्होंने इन्हां दे विच किक लगा के बहुत ही बॉल लैजेंड्स फिर अल्लाह ताला दी ज़ात नूं प्यारे हो चुके ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ कि जेड़े प्लेयर फुटबॉल दे नाल मोहब्बत करने वाले लोग फुटबॉल दे प्लेयर अल्लाह ताला दी ज़ात नूं प्यारे हो गया, अल्लाह पाक उन्हां नूं जन्नत दे विच आला मुकाम देवे। देखो कुछ ऐसे लैजेंड्स जेड़े इस दुनिया दे फानी दे विच इस टाइम हसदे वसदे ने, अल्लाह पाक उन्हां नूं हसदियां वसदियां रखे, अल्लाह पाक उन्हां नूं सेहतां वाली लंबी जिंदगी देवे। जिन्हां दे विच एक लैजेंड प्लेयर जिन्हां नूं हमेशा याद किया जाता, मेहर मकसूद आलम मरहूम साहब, मलक अरफान पप्पू मरहूम साहब, भाई ज़ियाउर रहमान मरहूम साहब जेड़े के वफात पा गए ने। ये आपके सामने जो व्हील चेयर पे जो शख्सियत है, इनका नाम है मास्टर अब्दुल लतीफ़, जो अपने ज़माने के माया नाज मशहूर फुटबॉलर रहे हैं और इनकी धूम पूरे इंडिया में होती थी। इंडिया कप एक दफ़ा स्कूल की तरफ से खेले हैं, वो इन्होंने जीता हुआ है, तो पूरे इंडिया में इनकी धूम थी और इनको मास्टर पाकिस्तानी कहा जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको मास्टर पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है। हुआ कुछ इस तरह के एक दफ़ा ये लाहौर गए मैच खेलने, तो वहाँ मीनार पाकिस्तान चले गए। वहाँ इन्होंने दोस्तों ने कहा कि आप किक लगाए, इन्होंने किक लगाई, इतने ज़ोर से किक लगाई कि वो जो मीनार पाकिस्तान है उसके वो हाइट तक वो किक चली गई, उसको ऊपर से क्रॉस करके बॉल जो है फुटबॉल जो है वो नीचे आया। तो लोगों ने तालियां बजाई और साथ ही इनका नाम रख दिया मास्टर पाकिस्तानी। तो उस दिन से आज तक इनका नाम जो है अब्दुल लतीफ़ बहुत कम लोग जानते हैं, ख़ुसूसन दसूहा में इनका नाम असल नाम कोई नहीं जानता। अगर किसी से पूछा जाए तो कहेंगे जी मास्टर पाकिस्तानी। मास्टर पाकिस्तानी कौन है सब जानते हैं, अगर आप पूछें अब्दुल लतीफ़ तो शायद किसी को ना पता हो। तो ये इस बर्रे सग़ीर के इंडिया के अजीम फ़ुटबॉलर जो अपने ज़माने में बहुत मारूफ मशहूर और बहुत ही अच्छी गेम करने वाले ये खिलाड़ी थे, जिनका दूर दूर तक चर्चा था और इनको मास्टर पाकिस्तानी के नाम से याद किया जाता है। और ये भी दसूहा को छोड़े हुए 20 साल हो गए, तो इनको इतना शौक़ है कि आज ये स्पेशल टूर्नामेंट में मैच देखने के लिए अपने बेटों को कह के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं इनके बारे में ये भी बताता चलूँ कि अपने ज़माने में ये इतने पॉपुलर थे कि एक दफ़ा इन्होंने सेंटर से किक लगाई और सेंटर से किक इतनी ज़ोरदार लगाई कि सेंटर से किक लगाई हुई वो गोल हो गया। तो लोग हैरान रह गए कि सेंटर से किक लगा के गोल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि गोल के पोल के एक तरफ से यानी ग्राउंड की एक तरफ से ये किक लगा के पूरे ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है उसको ये क्रॉस कर देते थे। बॉल की इतनी ज़ोरदार हिट लगाते थे कि वो पूरा जो है ग्राउंड होता था उसको ये क्रॉस कर देते थे, जो आजकल के इस जदीद दौर में भी मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से इनको मास्टर पाकिस्तानी का ख़िताब दिया गया। आज ये हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि आज यहाँ पर ये ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। इनका मैं एक और वाक़या भी बयान कर दूँ कि एक दफ़ा इन्होंने किक लगाई तो नज़दीक को मकान था, उसके रोशनदान में से उसमें 2 राड लगे हुए थे, उसमें से वो बॉल गुज़र गई। हैरत हुई कि इसके अंदर से बॉल कैसे गुज़री। दोबारा अपने हाथों से दूसरे साथियों ने बॉल को ज़ोर से गुजारने की कोशिश की तो वो बॉल उसके अंदर से नहीं गुज़र सका। तो सब हैरान रह गए कि किक उन्होंने इतने ज़ोरदार लगाई थी कि उस रोशनदान में से बड़े आराम से बॉल जो है वो गुज़र के दूसरी तरफ चला गया। तो माशाल्लाह जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे उस ज़माने में
یہ فٹ بال کھیلا کرتے تھے اور دسوہا کی نمائندگی کرتے تھے، اور پورے انڈیا میں ان کا نام تھا، بڑا نام تھا، لوگ ان کو جانتے تھے، اور یہ ہماری دسوہا کی سب سے سینئر ترین زیادہ عمر والی یہ پرسنالٹی ہیں۔ باقی ان کے جو ساتھی فٹ بالر تھے جنہوں نے انڈیا میں ان کے ساتھ کھیلا تھا، آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ میں نے بھی ان کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جو بہت پرانے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے ان سے سنا ہے کہ یہ جب میدان میں اترتے تھے تو مخالف ٹیم جو ہے وہ ان سے اتنا خوف کھاتی تھی کہ ان کو موقع نہ دیا جائے کک لگانے کا، کیونکہ ایسا شور لگاتے تھے کہ گول کیپر کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بال کدھر سے گزر گیا۔ تو یہ عظیم ہستی، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ آج یہ ہمارے پاس یہاں پر خصوصی طور پہ اپنے بیٹوں کو کہہ کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ان کی محبت ہے، یہ فٹ بال لور ہیں، فٹ بال سے محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر آج تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ کھڑے ہیں میاں مقصود صاحب، جو کہ اپنے زمانے کے مشہور معروف فٹ بالر رہے ہیں، بہت اچھا فٹ بال کھیلتے رہے ہیں۔ انہوں نے، چونکہ وہ بھی پرانے کھلاڑی ہیں، میں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے عبداللطیف صاحب کو، ماسٹر پاکستانی صاحب کو، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کھیلتے ہوئے، گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے، کک لگاتے ہوئے، گول کرتے ہوئے، سینٹر سے کک لگا کے گول کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو میاں مقصود صاحب سابقہ فٹ بالر، وہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ ماسٹر عبداللطیف صاحب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، کیونکہ وہ انہوں نے خود دیکھا ہے کیسی گیم کرتے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے بیٹے حاجی اعظم صاحب کھڑے ہیں، اور ان کے بائیں طرف ان کے پوتے کھڑے ہیں، اور اس طرح ابھی میں بلاتا ہوں سابقہ فٹ بالر عبدالغفار صاحب، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ماسٹر عبداللطیف صاحب کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ہمیں دیں۔ کون آ رہی ہے؟ مطلب آواز آئی نہیں آ رہی ہے۔ تو آج ہمارے درمیان ماسٹر عبداللطیف صاحب عرف ماسٹر پاکستانی، ان کی شخصیت موجود ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے اسپیشل وہ فرمائش کر کے اپنے بیٹوں سے 400 کلومیٹر دور سے یہاں دسوہا میں تشریف لائے ہیں، تاکہ اس ٹورنامنٹ کے، فٹ بال کے ٹورنامنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اپنی جوانی کی یادیں جو ہے وہ تازہ کر سکیں۔ تو ان کی صحت بھی اتنی اچھی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر وہ تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تسی دوبارہ کچھ کہہ السلام علیکم۔ یہ پاکستانی ہے، ان کا نام ہے چودھری عبداللطیف۔ انہوں نے بہت اچھا فٹ بال کھیلا ہے، ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں، اور سینٹر سے کک لگا کر گول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، فضل کرے۔ میں ان کے بیٹے سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ السلام علیکم جی، میرے والد صاحب ماسٹر محمد لطیف پاکستانی، اور میں انہوں کا بیٹا حاجی اعظم صاحب۔ میرے والد صاحب سابقہ فٹ بالر ہے دسوہے دے، اور ورلڈ لیول تے کھیلتے رہے، تحصیل لیول تے کھیلتے رہے، ضلع لیول تے کھیلتے رہے، انڈیا دے نال میچ کھیلتے رہے۔ ماشاءاللہ انہاں دی تعریفاں سنیاں انہاں دے دوستاں دے کولوں،
ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੀਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਸੂਏ ਤੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ भी की है माशाल्लाह खिलाड़ियों की हर तरह। इसके बाद यहाँ के अजीम फुटबॉलर जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, बाबा फुटबॉल, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी इनके बारे में कुछ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहसीत फुटबॉलर और मास्टर पाकिस्तानी साहब का नाम पहले बहुत सुनते होते थे जब हम खेला करते थे, तो आज इनको हमारे इस इवेंट में देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये बीमारी के बावजूद दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे इस टूर्नामेंट की रौनक को दुबाला किया। और ये बहुत ही लेजेंड प्लेयर थे, और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि फैसलाबाद के ग्राउंड में ना ये मैच खेल रहे थे तो इन्होंने एक शूट लगाई थी, तो वहाँ सामने ना इमारत में रोशनदान था। वो पहले जो रोशनदान बांधते थे ना जिनमें 2 सरिये लगे होते थे, तो जब इन्होंने शूट लगाई तो वो रोशनदान से वो बाल क्रॉस कर गया, और बाद में वो हाथों से बाल को इतनी दफ़ा उन्होंने गुजारने की कोशिश की लेकिन वो बाल रोशनदान से अंदर नहीं गुजर सका। तो मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इनको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इनके पोते हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने दादाजी के बारे में कुछ बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे दादा अबू बहुत अच्छे प्लेयर हैं अपने ज़माने में, वो अपने ज़माने में बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। उन्होंने एक तरफ से शूट मारी, मीनार फैसलाबाद में हमारे पाकिस्तान से ऊपर बॉल पास की, जब बॉल नीचे आई तो वो बॉल फटी हुई थी। मैं ये दुआ करूँगा मेरे दादा अबू को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मास्टर अब्दुल लतीफ़ साहब उर्फ मास्टर पाकिस्तानी को अल्लाह ताला सेहत दे और ये ख़ुद चलने फिरने के काबिल हो। यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां अतहर नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। आपका शुक्रिया कि आपने इस दसूहा टीवी को लाइव देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब टूर्नामेंट होगा, दसूहा में कोई भी एक्टिविटी होगी तो दसूहा टीवी इसको लाइव आपको दिखाएगा, और हमेशा आपने भी इसको दसूहा टीवी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।